Maayong hapon. May buntag sa uban nga nananaw ani nga buntag pa nila ron or gabi eh. Kauban na to ron si Mike Miko, ang nailhan ako ni siya Miko Adobo sa una. Sa una pa to pila na may katuig kay ila ani. But dugay na ni siya kaya nga DJ diri sa moa. Pero kabalo ko nga dili niya first place ang Dumaguete. And timing kini nga podcast kay 25th year niya sa industry. Sir Mike, Yes. sa wala pa ka kabalo o kinsa si Miko, si Mike, palihog daw kog pila ila kinsa ni siya. Okay. So taga Dumaguete jud ko, no? Mm. I was born, raised, and graduated here in Dumaguete. And then in college, I started with engineering, but niabot sa panahon nga dili din ako feel. So I transferred to mass communication. The story behind the shifting isa ka podcast to, so I don't wanna talk about it. But yeah, so I graduated mass communication, and then on the I think last year of Masscom nakasulod ko radio Mm. sa 106.3. DYMY na siya sa una, karon Yes FM na. So that is Ah, where I really started sa radio. Oh, that's where I started. And then when I graduated, I was looking for something na dili lang gyud ko sa Dumaguete. So what if I venture into someplace else? mm. So I heard Manila na mga hiring, may mga Cebu. But then again, there was this opportunity in Mindanao. And sabi ko, murag feel na nako ang Mindanao because kini bang atong taga Dumaguete ta sa una ha, nga Dumaguete nga Mm. mingaw, laid back. So niko nga I think my personality is really for Mindanao. So doon abot ko sa kuan sa North Cotabato. And I was there for radio, and then mauto nga kini bitawng there is this misconception. That's the first misconception nga akong nadungog sa akong experience in life na ang tanang mga taga-radio or mga DJ, kabalo gyud na mo host. Oh yeah. Oh, Oo, oh. na misconception Or singers. or singers, no? But dito kana gyud na they would say nga kabalo jud ka mo host kay nagukas radyo. Mm. So, syempre, during the time I was young, of course, younger. Din ko sige try na to, but actually di ko kabalo. I don't know. Una-una I don't face people because Oh. kaya nga nagradyo ko dahil walang tao. 'Di ba? I Oh. just, just like this, microphone. So, but then again, kana lagi batanon ta. Let's go. Ano ba? And so dito, I was exposed to hosting, no. I don't know kung unsa ba pod, but uh, nahuman ra pod ang mga programs, nahuman ra pod ang mga mga, mga events na ilang they asked me to host. So mo na siya nag radio dayon hosting, no, and then nidagan na siya mga 12 years I was there. And Mm. then I came back in 2012 also. So pagbalik na ko diri, ni apply ko usog. Now Yes FM Mm. 106.3. And then somehow I said murag di na siguro ko pwede sa hosting because wala na gyud koy kaila, as in like Mm. zero ba. Wa koy nailhan nga kanang mga nasa events, mga coordinators, whoever. So and then kumbaga ako gikan ko Mindanao na it's not like Dumaguete. Mm. So parang I somehow said goodbye to hosting. So radio lang, and then again thankful ko sa misconception because naiuban nga mga clients na dili sila makaadto sa mga coordinators because budget Mm. concerns and Mm. everything. So dito lang sila, we need host lang ganon. So muna nga nagsugod-sugod na po ko og host. But Mm. definitely, and I could say, I want to share that ang akong day job good is actually sa radio. Mm. So that's where Miko, or ngayon I'm using Papa Miko Mm. as a radio name for, as a radio personality. Kani si Papa Miko actually. Sige ko ni count ani sa unag na ay dagko gani nga video for mga kinahanglang voice over. So dili ra ni weddings among magkatrabaho ming duha, but big even during the pandemic, di ba, na Mm. ako'y ipang Mga pasa niya nga projects. projects.
good times. Although lisod to siya nga times, but the people that I worked with ato murag mo to siya nakatabang og labang atong mga Mm. stages ba. Naara ko'y nabantayan jud sa imuhang tingog ba kay kung basketball player ka, mura man siya kinahanglang taas ka height na Mm. height murag imuhang tingog pang radyo jud siya. Was there any point sa una bata pa ka nga katong engineering pa ka or even before that nga maingnan sa mga tao nga kani siya pang radyo jud ni parehaan ng misconception nga ang taas kinahanglan mag basketball player. Mm. Would you believe that when I started radio, dili nga ni akong tingog? Oh really? Yes, dili gyud. As in like, so ingani ang story nako sa radio. Na ako'y mga batchmates from high school. Nisikat sila because siguro a couple of them, kana bitong SR, SR95. SR95. That was Wild FM before. Oo. So somehow ang branding sa Wild FM before was a party station. Mga Di ba? batanon, So, mga inana. batanon. Oo. So, mga kaedad. So, sikat kayo sila because, you know, nasa radyo, and, you know, di ba? During the time, radio was king. Yes, Di radio ba? is king. So, listen, minaw ko, and then, naman to yung mga recorder sa una, sige daw, record na to. Bayi akong tingog. Huh? As in, like, ko nga, sa man ni? So, di ko nga, no. Radio is not for me. That's why, Mm. you know, engineering. So, when I shifted to mass communication, wala. Radio, wala. Gyapon siya. As in, like, zero siyang idea. Mm. Until such time that there was ingani kasi, ang 106.3 before, DYMY to siya sa una, na siya 24-hour club. Mm. So mga mga members, pero community siya ba? So karon pa ba? Kung karon na siya community. So naging member ako kay di man ko pwede itong mga sa Wild FM kay party mas la kaayo. So ning ko ari ko sa YMY because chill raman. Mm. So naging member ako until such time there was one DJ, his name before sa radio was Gino Mario. Siya ang ningon sa ako. He invited me. Siya nga, ikaw tubag sa telepono. Ikaw tubag sa telepono. Tapos until such time, sa una man gud na ay mga promos ang 106.3 nga we have to go to the community. So magkuyog-kuyog ming duha. Mm. No? So it nidagan to siya mga more or less almost a year siguro ngayong ato. Until such time nga ningon sa nako, mo resign biya ko. Oh. Resign ko. So, niko, sige, try na to. I was still in college that time, no? So, ni siya mo resign ko. And then, little did I know nga duha days lang mo resign. Oh, so kulangan ang station. So, when they did resign, so isa ko sa mga gitagaan og chance or Oh. break sa DYMY to to train. Mm. No? And so didto ko because kana nga station man go sa under Manila Broadcasting Company nga grabe sila training, no? So Mm. gikon gud ta nga gikon gud mi sa una nga because we are not like Wild FM nga party kita is more on the gentleman. Yeah. And Ganahan kay ko the YMY. training or what the manager told me before was speak as if you are addressing the underwear of a lady. Oh, let's through the go. voice. Through the voice. So, saan man na? Saan na? And so, dito na, you have to be modulated. You Mm. have to be like sexy. Remember, Oh. wala pa ni mga Facebook Live, wala ni siya video. It's all voice. It's all, you paint the picture Yes. with your voice. So, dito na nagsugod until such time nga nagdevelop sad akong pagkakuan ako ang physique nga ni ubos ba pod akong tingog and everything. So mauna siya that when I applied in Mindanao, when they knew that I graduated in Silliman Mass Communication and my training was Manila Broadcasting Company, hired nila. Auto hire ang gawas. So they just told me that I asked man, what's my chance? Kasi I know daghang mang nag-apply. Mm. So dingon sila nga basta magpakita lang ka diri, automatic hired ka. Oh. So muna I went there and again that's the story. So why Mindanao? Kinsay naa kay kaila didto?
kita kag hiring nganong Mindanao? Okay. Ah, love story. Kuan siya. So ingani, na ako'y duha ka choices. Mm. This is all Mindanao. Gi-ex na nako to Manila because I don't like the big city. I don't Oh. like Cebu was also another option pero niyan ko nga magduha jud ko kasakyanan before from one place to another. Di ba nga naman ang Cebu? Oo. Di ko ana kay dumagay one ride na tanan. Mm. So Mindanao was my option. So one was Butuan and the other one was in North Cotabato in Kidapawan City. Ang Butuan medyo nahimo siya og blurry because that was the place of my ex-girlfriend. Okay. Oh, and then my girlfriend during the time was in North Cotabato, not the same city nga na ang radio station, but it's the same province. Mm. So muna nga syempre mag selos and everything. So you better come here. So ni ko na gud siya. Murag everything just went into its place ba. Nga i-hire ko nila dito, then naapod dito akong ex-girlfriend sa una. So that's the reason why nganong dito ko sa Mindanao. Wow. When you started ba, I know when I started, galiso jud pug ko ato. When you started, was it easy What do na you ba mean mga you started? You started what? I think dili naman gud nako in my head, Mm. dili na nako mabulag imong pagka-DJ o pagka-host. In my head Really? ni siya. Oh, di na mura na siya kay nagkaila magud ta. Inani na Both ba? na. Oh, both na. And then si Sir Miko, tig-kuan po ni coordinate po ni siya. Mm. Di ba? Tig-coordinate po ka. So, was there a time nga niya nakagmurag lisod man day ni murag may payga engineer ko balik or may pay mubuhat ko anig laing butang other than doing what I'm doing right now? When it comes to the work, no, both radio, event hosting, event planning, event coordinating, nothing para nako, nothing beats the kind of work that these things muhatag sa imuha. It's so nice. Wala like kwarta. Pag mayon ka nga, may pag nag-engineer ko because money matters. Pero maging kag the joy of doing it. I mean, who wouldn't want to be on radio and everybody's praising you? Di ba? Ang ganda ng boses mo. Di ba? And, during the time, medyo bataan pa ta, itsuraan pa tagamay sa una, munang, Karon di ay. you don't need to, kung mo nag-ingon sa una sa mga DJs na, unsa gwi manguyab? What's courtship? Because you don't court. You are being courted. Yes. Di ba? Oh. Ayaw mo nun. Wako kasulayan na pati. You don't want to say no to that, di ba? Pagkutana sa Abu, di ba? Kasi Abu, dagan kayo nagkuan. Dagan kayo friends. Okay, sikat man. So, during that time, kami man to, mga taga-radio ba? So, you don't say you don't like it. I mean, like, everybody wants to be radio. I mean, a DJ before. Dagan kayo ganahan. Pero, mura siya bitog exclusive club ang radio DJ sa una. Come to think about it, yeah, sakto. Dili ka basta-basta makasulod because unang-una sa tanan, modulated ang voice. Generally, sa mga FM station, bisag kung sa ilahang branding, you have to have a modulated voice. Dapat nindot kag tingog. Yes. Ang kana mga karon kana mga murag, the dili na modulated voice, bago na lang man na siya. I mean like a decade ago, usa na siya ni sikat ba? Pwede di ay? Pwede naman na karon na ba yung mga kuan nga mag-story ang mga dili na modulated ba? Pwede na day ko mag-DJ joke. Actually, di ko ganang maminaw sa akong tingog, to be honest. That I experienced that as well. I remember my manager, kitong diri nga manager sa Dumaguete sa una. Ingon ko siya nga record your voice and then kumbaga ang imong indicator is when you start loving your voice. Oh, wow. When you start loving your voice, may kaingon ka nga na gyud na diha. You know, kumbaga ni asinso na ka ba? Arrived. Oh, you have arrived, no? Once you begin to love your voice. Because when I started radio, di ko ganahan. Pero giunsa nimo imong you were saying nga dili modulated imong voice sa una. Naanay technique siguro for sure nga imong gipang buhat. Basig pwede nimong i-share sa imong gibuhat para mausab imong voice. It's just like di ko kabalo unsaon no kay again I told you before nag-start nga I'm not really a singer.
But what I know about singing is, di ba, you get it from your Mm-mm. diaphragm. Murag ing anak gihapon. Na para bang you just don't get it from here. Oh, So you have to like check. get it from, Check. like deep breath, Oh. everything, and in fact we have some nami mga exercises sa una, and this is not only for radio DJs but for those na magstorya or like Mm-mm. bisan kini nga kana bitong lapis nga ibutan diri sa imong baba Ah, ana, and then you just continue to talk. Maglaway-laway good, but it would somehow ang muscle nimo diri ba sa imong lips diri sa oh. side would somehow kahit papaano mura siya ma-exercise, no, ma-stretch siya, Ako nang no, so testingan rong gabi eh. oo, pwede. Oh, so kana those are the things, and then you just ang para nako, no, ang nitabang gyud sa ako when it comes to like the development of my voice was really the recording. Record Mm. jud ka, and then you'll see, mura magkuan, mura pangit So man. you can edit, change nimo unsay pwede nimong ma-change. Murag Oo. ikaw mo When you say edit, dili siya nang sa computer nimo edit, ha. Ikaw yes, mismo. ikaw Oh, mismo. parang, murag nipis man to, or Oh. kuan man to. When Ana. when you hear yourself and then naman kay power to change whatever you can Mm. ana nga stage. Siguro I'm asking karon no nga unsa imong gipang testingan para ma-improve imuhang kaugalingon, imuhang pagka-DJ, imuhang voice. Were there kabalo ko 25 years naman kakaron sa imuhang gipang buhat jud. Were there any parts in that journey nga nay nakatabang nimo nga mga tawo lain outside of yourself? The opportunities. Mm. I cannot remember. Of course, ang moyong ka nga person, ang pinakauna was of course ang DYMY 106.3. Mm. Because from the manager, si manager kasi ang naga-teach nako of modulation, siya ang Mm. naga-record sa akong mga programs. In fact, the last program that I had before ko ni transfer sa Mindanao, wala ko kabalo iya kong gi-recordan og tape. Okay, namdum Para pa ba tanan? sampler. Oo, kinamdum pa ba ang tanan sa tape? Of Okay? course, ako, So, yes. so pag human sa akong last na ko nga, we call it board work, ang duty. Iya kong gitagan. Siya, this would be, bring this wherever Mm. you're gonna go. Something like that ba? So, siya good na in terms mo, kuha na ko nga, ops, ni taas na kay ka. So, siya good tumuraga, naga-train. So siya yung mentor Oh, nimo siya diha matawag anang stage. siya. Matawag siya nga siya ang mentor. But the one who really gave me the opportunity to speak, of course, siya pod kay manager siya, but kito si Gino Mario who really Mm. who really siya gyud ingon kuyog ta. Ano ba? Kuyog ta, dali ta, kuyog ana. So pag program niya, ato jud ko sa iyang program. So ako ra tubag telepono, ana, and then usahay na mga radio promos ana, so usay, and then start of time check ana, check your time is now na script mga ana ba, Brought to so you by mga ana. brought to you by Oh. mga herbal capsule. Unsay biggest challenge nimo nga nagian diri or sa Mindanao? Siguro nga top of the head nga kung musturyan tag challenge mo gyud ay manimduman ba? I think because I would always say that my Mindanao experience, it's around 12 years, although dili na sa puro radio, nanay mga balhin-balhin po ng mga laing Mm. industries, but because I was away from family and relatives. Kaya di ba, And jud I told you about girlfriend, di ba? Yan to mag-Amerika. oh no, Gibiyaan man ko dito. only. Gibiyaan man ko dito. So, naging alone. Oh, Oh, but when you're alone, you experience a lot of things. As in, yes. I mean, imagine wala jud kay pinakaduol nga Masampit. kaning blood related person. Mm. Okay? So, when you get sick, when you get broken hearted, when you get nakikaaway, na threats sa imong kinabuhi gamay, nga na ba? So, wala kay kaadtuan, wala kay Mm. katawgan, no? So you have to wala, ikaw mismo. Ikaw mo tindog jud. Matindog Ikaw mo jud ka. luto kung bahala ka sakit ka, tindog Correct. jud ka. Oo. So, somehow, it really, it was really a big challenge. Kato siya nga time. All the stresses, Mm. like for example, am I still, okay ra ng mga, parang ako okay ra ng mga problema sa relasyon, friends or romantic relationship. Kana ba taong,
when you start questioning yourself, Na yun yung mga problema. mo na. Am I still on the right place? Mm. Am I still doing what I want? Di Mm. ba? Kaya syempre mag-question na ka ng you're getting older, and then pag uman nga naman ang akong income maurag gihapon, ano ba? How old were you, ani? Fresh grad. So I think I was like 21, and then 12 years, so 12 years. So nibalik ko diri 33. mga 30 more or less. Di ko mayog math kay maskum ko. So, katong ga-question ka, was it 33 na or 20-ish No, pa? mga towards Pag-break the up? end of 20-ish, 29. Dili. Wala kay problema sa ako ang breakup kay DJ biag ko. I got a lot You, of, you know. Di ba? You Not a don't problem. dili kay siya problema. Mm. I mean, honestly, that was a past, no? So, Mm. dili kay sa dili kay sa kanang ano, dili kay sa problema. Mm. Kana lang yun, when you start questioning yourself, am I still doing the right thing? Am I still happy with where I am? So, kana lang. So, usa na siya na reason why you decided to come back home? Am I right? Actually, what really pushed me, okay, na push good siya to come back home was the death of my dad. Oh. Okay, he died in the US. So when he came back, cremate man siya. So when they come back, my mom and kato, wala na ikauban ako mom. Mm. Oh, but it took about 2 years before I really said, okay, mo balik na gyud ko, muuli na gyud ko. So but that when my dad died, and then the 2 years, more or less 2 years, kauli-uli ko, and then I tried to feel Dumaguete City. Pwede pa ba ko maka-start again? You know, wala na ko friends, my batchmates, I don't know where they are. Mm. So, pag kitong ni bisita ko so sa 106.3, yes, FM na sila during the time. Ko, sir, pwede ba? Because I'd like to restart my life because muna. So, isa, sige, we have a slot for you. So, dito na. Resign na ko to, din balik na ko dito. So, basically, that's why I'm back and, you know, meeting all of you guys, no? Nga, wag ko kaila sa una. So, Wala ba siya kay for me man good when you stay in a place maabta na ganag 5 years, you would consider it a home na. So murag sometimes for me lang awkward usahay nga akong kay gikan mo kog Davao, then adto kog Tanhay, and then Dumaguete. Each place good whenever I come back, mura na siya dili na home. What's your version of this? dili na gyud siya. I mean, like, without the, like, my mother, without our home, Dumaguete was not a home na gyud. As in, like, my world revolved around my community na dito. My friends, dito na. So I just come home here for like, sa radyo di ka pwede magdugay na mawala. So, sometimes during Founders Week, kung naay mga kuan sa among batchmates sa high school. So, muli lang kog like, pinakadugay siguro 4 days. 4 days, 5 days. Dako na kayo na. Di naging kabutog 1 week. So, travel time, stay for 2-3 days, and then balik na po dito. So, nga na ba? So, ang Dumaguete nako sa una wasn't, dili na gyud sa, like, di naging ko komportable. Gani. Di na ko komportable. I don't know, people, dagsugod na tong mga unsa ni, mga buildings nga nag-rise na. So, what na ko kaila, no, sa Dumaguete during those times, the 12 years that I was away here. And this is the funny thing because pag dito ko sa Mindanao, siguro after on my second year when I was there, my office mates nga puro taga dito would always say nga, palit na og balay or pag-abang na og balay. I mean, like, you know, go for, pwede ba ko magdugay diri? Because my home is Dumaguete. So nana si mong una-una yeah, balik jud ka. Whether I like it or not, mabalik jud ko because like Dumaguete was, or like during the time, was my home. So I was just here to work. Then di ko magdugay diri. I never thought because naging comfortable na ko dito. It was like really my home. In fact, right now, I would say that place was my second home. You know, even politicians kailan nimo. Even like the governors, the mayors, kilala mo na kay siyempre nabi ako sa radyo. So, you know, mga
basically parang kini karon ba, di ba, nga natay mga kaila diri sa events industry, nata sa Mm. politics, natay mga businessmen nga mga kaila and everything. That was my life before. So it became my home. Because my version of it, basta comfortable na ka, that will be your home. Mubalhin ra ka if, dili ni sa imong case, mubalhin ra ka if you made a mistake or na nahitabo Oh, para sa tangan imo. ka O ganon. pero sa imong case, kasi imong papa man. But speaking of mistakes, were there any mistake nga na buhat siguro nimo nga makayang kag di na jud ako ni buhaton usab with regards to trabaho siguro ni our life? Okay. Um, actually, there's quite a lot. Pero ang usa sa mga ma-remember nako, and this is, mayon kong medyo nasa sa level sa mga taas-taas because na threat involved. Kini. Um, okay, so naanak ko dito when I how do you call this? When I entered the organization or the company, siyempre magsugod ka sa boss, Mm. 'di ba? Kaya lang because of my training, mura bitaw nasaligan bitaw dayon. No? In fact, there was this season nga, sige, inyong program, paabot na ko dito ba? Ay, pero di man maayon inyong program. So, nangutan ako, can I, put in what I learned from MBC? Inputs. Oh, so, bisan ako ang program. Oh, can I do that sa ako lang program? So, I did. And then, it created something na Mm. para bang, uy, the audience love it, na may mga feedbacks and everything. So, nasaligan. Okay? Now, because of that pagsalig, there was a sister station, and this time was in Cotabato City. Okay? Na kailangan sila ng head, ng parang chief DJ. Mm. So, I was invited nga, pwede ba? Gusto mo? Punta ka doon. Sabi ko, sige, kay kining, single ta, try na to. So, I went there. Ang akong mga tawo, quote-unquote, akong mga kauban ba, or all elders, mas dugay pa sila ako sa radyo. Basta so may mahimo na Soda. ako, the company entrusted me things. So, Mm. akong gi-impose ang mga certain things, no? Mm. And siyempre again, back to being single, dili kay ko kasabot ilabi na sa mga concerns of parents like DJs nga mama or DJs nga papa na, ana ba? So di kay ko kasabot because work. Pag board work mo, pag duty yun. Oh. Ganon kasi sa radio. Pag sinabing 1 to 3 ka, 12:30 pa lang nandun ka na Nana dapat, ka, oh. 'di ba? So, let's just say medyo stricto ko sa una. Stricto Karon ko di sa ay. una. Dili na kayo. Dili na kayo ko stricto. So kana I somehow there was one office mate, one DJ nga nag-adto siya Manila vacation leave. Unfortunately, naay something nga dili siya kauli. Di siya kauli dayon. Nagano ko na di dapat kasi ang imong vacation leave is only until this time. Nya kay kuan man siya kanang Muslim ba. Oh. Oh. I didn't know during those times, but naka-issue siya og threat na papatayin niya ako. Na. Okay, nangisog gyud siya. And babae ni siya, ha? Babae ni siya. So, I didn't know until such time nga murag kaloy sa Ginoo, murag na-forgive raw siguro ko niya, nakasabot siya. Iya kong giingnan or like in a group conversation ba. Niko, mo ba imo day kong planuhan and we just laugh about it. But somehow it gave me it opened my mind ba na usahay, yes, tinuod man na you have to be the discipline and the job and everything, but there's always a place for being humane or being considerate, no, Considerate. to certain things. Basta naman she's just doing her job or he's doing her job, naagud bisan og ingon tag stricto kay kinahanglan tag disiplina diri sa ato ang trabahoan, naagud siya, consideration. Balance. Oh, And consideration. I realized that when it was my time to ask for consideration. Oh. Na may mga ingana nga di ko kauli, di ko kaabot, di ko ka-report, and then wala ako narinig from them na reklamo. Oh. So, ba't ako di ba? Oh. Nga sila gani, pareho rabi mi. Nara ko posisyon. Pero pareho rami duty. Di ba? Oh. So,
that's where I said na okay, I have to be more considerate. But of course, dili pud nga murag abusuhan ka. Oo, of But course. di pud ingon nga taga simana na lang, di ba? Di po dagay. Oh, di po na guy. So, kana, I think that is one of the things that I could remember. Work related because there's so Mm. many more outside work that, you Sige know. daw, let's hear about outside work. Uh, Actually, ang wala pa nato na discuss is the hosting events nga radyo pa lang, no? radyo pa lang na, but yeah, let's hear about the outside work rasa, and then I siguro balik ko unya ako nahuna-unahan nga isumpay ba. Okay, I think paano ba? Actually, daghan man good like relationship with friends, ari lang siguro ta sa ano para makuhaan og pagtulunan sa uban nga nagtan-aw naminaw ani. When it comes to job, not necessarily radio as akong part. Mm. When I started hosting, syempre the responsibility ano siya ba? Kumbaga nidaghan ba? Oo, 'Di ba? oo. Kay napakay radio work, napakay Day job o napakay extra. day job, napakay you have to go somewhere to host an event, Mm. something like that. So isa sa mga realizations nako is preparation is really very important. Judy, I mean, we Yes. can always hear that, but until such time that I somehow kana bang moadto ka gira nga wala ka dila kay preparations, Yes. di ba? Pilde jud kada. Field day gyud siya. So mo na nga and I brought that from those times, no, sa pagsugod pa lang nako sa hosting, mga first 5 years of my hosting. Karon ako na siyang gisunod na wala pa kasugod ang program, wala pa kasugod ang event. Nakita na nako sa ending. Yes. Nakita Kani na gyud nako akong sa sige ending. pasabot please. Sige na ko ni pasabot Kinsa nga. may di kasabot kini sila? Dili sa mga sa mga kuan ba nga dili ra ang creative nga tig paint, tig photo, tig video ang kinahanglan na ay imagination gani sa trabaho. I mean, tanawa, living breathing example nga kinahanglan jud siya left brain, right brain ang tanan. Mm. So, katong kana ganing mo host ka like that, I'm sure nga ga problem solving pug kadaan So much. sulbad na kadas. Preparation is one thing, but sige kag anticipate kay live pag yun na imong buhaton, di ba? Live kinahanglan paspas kay ka maguna-huna, and then grabe imong creativity nga kung mahitabo niya dili ni mao shift ka diri ing nana ba. Mm. Kabalo kung daghan kaayog lisod ni nga hosting gigs kang gibuhat, unsa kay pinakalisod nimo nga gibuhat as a host? Ano ba? Kay daghan mo kong klase-klase kay just to tell my very first hosting job was a barangay beauty pageant. So I really started with barangay. That's why karon pag naay barangay nga mo kuan ako nga, sir, pwede ka mo host. It always brings back something. This is where I started. That's why kabalo ko unsay mga kanang abtag alas 12, alauna, ana, pero karon at least mga barangay medyo kuan naman. Bahig-bahig na gamay. Bahig na. So I really started there, and in fact I've shared it to some people. My very first talent fee for that barangay pageant or was kana bitong cupcake o juice. Kana ba like Fancham? I cannot remember which brand to siya. But kanang Fancham ba? Kanang usay tawagan na kanang basta butani mo kinaon nimo straw. para And the funny thing, because I was kind of waiting for monetary TF. wala din Nahuman na nasabot lang, daan. namingaw na lang, waman. Liko, so more gid ini. So that was my first learning na klarohan na hindi ta. Klaro ta before. But during the time, I mean, in fairness to me pod, I was looking for the experience first. Yes. Okay, mo man puto ako mindset sa una na para bang pwede day ko mga kwarta nga pa ko kabalo kung saon ni. So para bang in kaso man og magkinaunsa ni wa bitaw tay monetary kuan considerations dili wa man tay Dili ra gastorya. kay bugat ang responsibility. Dili ra. But it was really more of like experience. Mura gud to ako during the first few times that I did that. So kana importante gyud na and then
okay, so event hosting, barangay pageants, until such time naka-host ko og provincial pageant Mm. na it was tens and thousands of people good. As in like with full production, everything. So dito po ko naka-experience of working with a professional production company, no, Mm. na para bang kini sila production gyud sila. So kana event sa tawag ni kining pageants, of course, weddings, and then I also tried kana bitong sa boxing. Boxing Boxing? ba kanang on the right corner, welcome. Bruce Buffer sa tunga tunga Oh, jud ka? tunga good. Oh, in Ah. fact, hapit ko anong tawag yan sa boxing association sa BAP man siguro na ila kong himuon nga legal, something like that, kana Mm. mga papers that I can really do boxing matches. So I experienced that as well, no. So everything is different, na different challenge as well. Mm. During the time lang yun, in the those moments, nga na bang basta kinay hosting kuan, sige, hasmag ta. Bisag di ko kabalo. Ana ba? Mm. And learning it on the fly while it's going on. Okay. Oo. If dili man nimo dili ka ka-build og experience kung dili nimo sulyan. Hmm. Pero ang challenge I think ato kay you are now billing. You are now asking for payment but if it's a new thing, siguro kinahanglan siyang katunan, kinahanglan siyang i-study before jud ang event. Pero unsay mong handling ana if in case mo na siya? Like for example, okay, in terms of the performance at ha, Mm. like sa boxing, naanad bi ako anang ladies and gentlemen, please Oh welcome yeah, the oh yeah. couple or let's welcome the candidates for ana. Mm. Nya lahi man di ang sangwan. Lahi Muna man di akong sa pasabot nga boxing, di ba? handling. Lahi Oh. man kayo siya nga kuan. Ginan jud ko nga kuan ni pa kining Oh. das-das di pagmaayo kay boxing bi ani. Didto na. So somehow my first experience was murag average good to siya, no, but I was given another chance Mm. na dito nako na kuan na dito nako na nakalami mo gud sa una kay wala kay kalaban. Oh yeah. Oh, kay I mean like province ba ya, no? So pag nakita nila nga medyo kabalo ka, uspo na po ka, ikaw na Mm. po niya. Sa Mindanao biya sa una, where Pacquiao Mm. sikat kaayo, boxing in the provinces, especially dito sa Mindanao, was really big. So naagyo na yung mga boxing matches nga siguro quarterly or Mm. or panahon sa fiesta. So naagyo gig kumbaga. Nya wa man sila lain kayo makuha. So mo nang naka-experience ko mga ngana, no? And of course kanang barker sa mga DJs. Mm. Oh, nakasulay puguan na nga sige pog Hype pagaw man, oh half hype man. man, oh hype man. Pagaw pud pagkahuman, ano ba? Mm. So all those things napagdaanan ko na ano, and everything is it's different. It has its own challenges as well. Mm. So gilearn na gud nako na siya until such time nga murag kahit papaano kabalo na pugko ani nga mga butang. Kay whatever we do man god sa imo ano is you're an MC pero bisag lahi-lahi DJ, bisag lahi-lahi nga bisag ikaw ni tanan, I think kinahanglang makagets pod ang uban nga these are performances. You are performing in everything that you do. So sa boxing, there's a version of you that's not similar to you hosting a pageant or Mm. DJing. So, munong nangutana ko ganiha, unsay imong handling kay I'm sure preparations ana especially since layo kay ning pageant ug ang boxing kinahanglan jud siyang naa. So ni Mm. hisgot ka ganiha nga kung moadto ka gira dapat kang ready. Unsay imong gibuhat atong naa ba kay gibuhat atong specifically sa boxing para ka maka-consider sa imong kagalingon nga ready na ko gira na ug mo na ni. Um, well, kining batang gikan tag Dumaguete. Wa magud kaita ingong boxing dire. Mm. 'Di ba? I mean, I think even now, no, wa man kaayo. Yeah. I mean, just a few ano. So, when I went to Mindanao, I never thought nga grabe sila boxing, no. So, Mm. tanaw gyud sila. So, when I had that opportunity na mali pag itong first nako, ni tanaw jud ko og boxing, not the fight, The but the announcer. announcer. Oh. That's why nakaila kong Michael Buffer. Oh. Kay
ay nga na di ay ana Mm. ba. So dito importante jud kaayo and during those time biya nga wala pa kay internet. I mean naa na but just a few TV pa tong atog yung main Mm. source. So limited. But Very. nagkuan jud ko, salamat ra po ko kay big thing kay nila ang boxing. So nara gyud sige. So makita ra jud ka sige na mga pay-per-view and everything. Mm. So I looked at the announcer, the kanang sa ring announcer kung unsa iyang pang yaw-yaw. So gyud murag makaya ra man ana. So sa sunod then yun we can I can apply it into ano. So Mm. nagpractice po ko sa balay. Ana ba? Ladies and gentlemen from the red corner. Ana Mm. asa dapat ikuan ana ba? So mga ganon. Actually, nangutana ko kay giimo nang gisgutan nga limited ang atong kay sa una magud bisan ganig naa na to internet, mahal pa siya. Nya makakita ra jud kag boxing kung naay magpasalida, di ba? So akong gi-imagine unta kay na naa siya mura ganig siguro na save somewhere or naa kay kakuha ag source nga audio only. Nya kay Mm. kanang to my point ganiha nga mura kag mura performance mo guni imong gibuhat when you're a host, when you are in a boxing match. Dili ra magud voice kay di ba kung DJ ka voice ra jud Mm. imong i-concentrate nga i-modulate ingon ana. So munang niana ko nga lisod pud actually ang mahimong host. Mm. Lisod kay na mahimong host at paspas kay kaguna-una ga modulate kasi imong tingog yung nana ba. So may gani di ay kay na kay dagang makit-an nga mga video sa ato. Sa boxing. Oh, Oh, sa boxing. Because sa pageants wala kaayo kay dili ba jud ko ganan mo tan-og pageant. Kay magduka man jud ko pageant. ako pud. In fact, I can only see a full-length beauty pageant kung mag-host ko. Oh, Tinud na. Pag wala ko nag-host or wala ko nag-voice over, wala di ko mo tan-aw og pageant. so Oo. question. Di ka mo tan-aw og pageant. Pero kung ikaw ba'y mag-host, imong gina-review imuhang performance? Wala man kaayoy. I mean, again for our audience para na context. Kining tanan wala pa tong mga internet. Yes. Oh. Kung naa may nag-video, wa ka kabulok asa mo gawas. Cable day, cable. Walay cable. Naa man pero you don't it's not like now Mm. nga na live nga you can really see. So wala jud koy maingon nato tan-awon usab Mm. about my performance when it comes to samot kasal. Asa makakita kay wa may Mm. kuan ay para ninyo na may tatsuo sa una wa man. During again this is the moments where the times na wala pa ang internet. So ang ako lang gyud is the feedbacks that I get. Oh. Oh, that was really big. Mm. In fact, di man sa unsa, pero I always get positive feedbacks. Mm. Bisan dito pa sa Mindanao, ay okay ka, and everything. To the point nga, mayo ba jud ko? Imposter Because, syndrome? I don't know, basta kanin ko nga, can you like critic negatively? Mm. Have you seen something bad sa akong mga mga nabuhat during the event? Maybe because during that time again wala pa kaayo sila yung mga pwedeng ma-compare. Mm. Puro ra gyud okay kaayo. Mm. Ano ba? And sometimes magud we Filipinos are not really honest, especially when it's face to face like this. Yun din. Oh. Yun din. So actually nangutana ko kay the way sa ako ra pud ni the way I grade myself cause medyo bugat pug ko mo grade sa akong kagalingon is I watch what I do even kana ganing paglihok nako sa una, and for me you only kana ganing improve when you are your biggest critic. Mm. Kay people would say good things in your face sometimes. Yeah, whatever reason it is, para Pero nila alam mo, because I went through that as well. You know, nag-photography po ko sa una. Nag-video sad ko sa una. Naabot ko sa anak nga level na I somehow kay wala mo critic. yes. So ako mo critic. Yes. Okay. Naabot ko sa point na para bang I felt na
ano pa man ko nag-MC, di man di ko kabalo. Ana ba? Anaabot ko ng level, ning ko nga, why am I doing this when I grade myself, daghan kay kog sayop. Oh. Then I somehow like switch it ba? Nakabalo ba sila nga nasayop ko? Nakabalo ba sila nga lahi to akong naingon? Oh. And then I answer my own question, and then wala man ko man pwede react. Oh. Sa to pa wala sila kabalo. So meaning sometimes we're just so hard on ourselves. Critical. Very critical. Kay kabalo man ta, Oh. 'di ba? And- Even now, I mean like na may mga events even now para after the event murag bugat man to kaayo. Di kay ko ganan sa akong performance. Unya makakita, sir, salamat kay maayo kay kamo MC. Ah. 'Di ba? Murag ano ba? So, and what really matters is it our over critical of our performance, or sila nga naa di gatan-aw nimo? I think that's what makes siguro you and siguro me good at what we do. Kay we are critical of ourselves. Pero mas may nang healthy nga pagka-critical. Sa una negative akong like I'm so hard on myself sa una gyud. Pero kung di ko magingon ato, dili man good pud ko ka-achieve sa siguro sa level that I would want to achieve. I mean dili jud ko siguro the best of the best, but comfortable ko ba nga kani siya kung nasayop man gani ko na ako'y rason nga na itong naingon ato, dili pabaya or dili kay gakulang kog preparation or dili kay ingani ingnaana. So I think dili ra pud ikaw akong nakastorya nga kalagmitan jud mo jud common denominator sa mga ni excel guys sa ilang jobs kay very critical sa ilang kaugalingon. So makarelate So, ko. di ba, you just said that niyon ka mismo nga dili man ko the best of the best. Di ba? That's coming from your words. But if you go around the community, if you want to get the best, puntahan mo si Cham. That's what people are saying. Di ba? Ikaw mismo, you don't say that I'm not the best of the best. Na ako ipakita nga mas maayo pa nako. But the Daghan. people around, if you want the best, you go get Cham. Pero I don't think sa ako arang trabaho to sa una katong when I was still doing it. Sa una man good I treat the video, the output as just an extra. It's how I handle things. Gikan pa sinugdanan nga inquire pa sila nga mo reply ko bisag alas 3 sa kadlawon diri sa tuwa kay sige mo kog edit so inana ba. So I made it a point nga it's about how I made them feel, the experience. So plus na lang tong video nga makitaan sa mga tao. Kay kana mo kong experience for me dili siya makita. It's behind the scenes pero mo na siya mo last. Sa ako ra po nang gibuhat sa akong treatment sa akong gibuhat. But if if you look at this, how do I say this? In terms of like marketing ba? Sa marketing lang. So ikaw, you're very critical about yourself. I'm not really good. Mura gani akong kuan. So when you talk about the good experience sa couple, if we go sa wedding perspective, silang duha ang naka-experience. 'Di ba? So silang duha can say something that they want to experience. We love the experience with Cham kay Mike and everything. But the rest of like 100 guests, si video ra may ilaw nakita. Yes, you got Wala the man sila point. kita. So nindot ka itong video. Si Cham. That's times 100 people saying that you're good. Pero wala sila ka-experience na imong gingon. Yeah. Na they have to, di ba? You know, things. So strategic to siya actually. So akong explanation na kay ganahan ko nga ako ang market sa una magsanga-sanga ba. Dili ganit totally random kay sige ko introduce akong self. So dili siya totally random and then na ako specific nga gipang target kay ako'y kinamaran diri sa una to be honest. Correct. So dili tanang tao maka-afford na ako. Akong gipang target are most likely gikas gawas. And these people are really connected ug na sila sa gawas. So going back to the experience, mo magunay murag ilahang ma-share ba nga ato kay nasulbad tong problema sa kani. Mo guna actually ginakuha ko sa una because of my problem solving skills. Layo ra kay ang video diri na part layo na kay siya. But mura magug in the day kung dili ka prepared, dili ka andam sa gira, like you are performing when you're hosting. Ako pud sa una I was performing while ga video ko dili ra man good actually video akong gibuhat but magsikog hunahunag unsay maayo ani nga situation for her kay bride team man jud ko sa una nana gani. So
kabalo ko nga daghan po kag experiences as a host, dili po nato malikyan nga kana ganing na ay sige tag istorya good experiences nga na salamat kay nana, but somehow I know nga daghan po bad experiences, basig daghan kay ko, pero this podcast is about you, ganahan ko maminaw sa imong bad experiences. Bisag dili ra ta mo name drop. Okay. Sige. Daghan-daghan gyud siya, no? 25 years ba pod. So, isa sa mga, let's just say, bad experience that gave me a learning experience that I'm using even until now. Okay? First on the list would be kasi I experienced hosting a Muslim wedding in Mindanao. So, a Muslim wedding, I don't know if they still follow now. Iba dati. I mean, ako na-shock ako because asa makakitag ang gikasal with the imam was the groom and the father of the bride. Wala ang bride. Oh, Wow, di ba? karon pa ko Shocking ani. kayo, di ba? Oh. So, I don't know I don't know if karon the Muslims in Dumaguete kung magkasal sila ingana ba. I don't know kung naay nag-change. But back in Mindanao, I've experienced this. So, na-shock ako because I didn't know. Now, but that was not the negative experience. Ang negative experience was kay sa balay lang ang gibuhat kay ang babae taguan magud sa kwarto. So ingana mo ilang style. So what happened was ang ilang gigamit nga sound system videoke. Kene. Videoke. Nay So okay echo. kayo. Kusog kayo. So wala problema karon. Di man wandar ang microphone kung dili nimo i-play ang music. Di ba? So wala ilabot tong kuan. Okay ra nang echo kay maka-adjust ra man ta ng echo. Di man mo andar ang microphone kung dili i-play nimo ang music. Nausaon din Can imagine. di imong kusgan, kusog tanan. Ano ba? So that's when so what happened there was ako na lang gipahunong. Nagsagit ko without microphones, without and I was hosting and then explaining at the same time. Oh wow. Kay you need to explain because dili man puro Muslim ang guest. There are Christian guests man. So I have to explain na, this is the kind of wedding that the Muslims are doing, without sound system. It was hot, it was, daghan kayong istorya. So, kadto siya made me, if our friends in the industry would see me, mo sound check gyud ko. Bisan pa og dili na video kay. Yes. Mo sound check gyud ko. When clients would say sa balay ra ni sir, mga talan jud ko unsay sound system. Part of the preparation. Na may uban mingon nga videoke machine ra biya sir kay na lagi uban mga family party and everything. Mga tanan jud ko mapalong ba ang music. Okay? Because of that experience. Without that experience, siguro karon I won't care about sound system. Yes. So muna nga hantod karon mo sound check yun ko. Munang kabalo ko ganang alauna ang high alas dos because I went through that. No, aside from the fact that I also did sound technician-ish work before. So kana siya isa mga experience. Another experience would be kanang sa cake and wine. Sa cake and wine. Okay. Kasagaran, especially sa una, I don't know if you have experienced a wedding nga walay coordinator. Kasulay ka? Kasulay, Muslim po siya, and then gapailog. Dili part ni sa Mindanao, magpailog sila kwarta. Like, nag-agrabiha sinako ning kwarta nga gipailog. Just to sharing. Muna akong dili kay daghan akong Muslim wedding, pero muna di na ako malimtan kay murag wala may pobre diring dapita kay pailong magsinako. Sinako nga kwarta. Sige, let's go back to your So I also did quite a number of weddings nga walay coordinator kay di ba na also ang coordinator sa una. Sa una, yes. Especially in Mindanao kay bago ra man na dito. Kana bitong wine nga cork. Saan pag-abri? Wala giabridaan. Okay, sulay jud na ang mahitabo malal ang program. Di ba? So una di pa kay daghang ikastorya. Adlib. Wa kay tay adlib. So mapugos kag adlib pero wa nay lami. Di ba? Wa nay lami. So magkuhaan nay pagkuan na. So
because of those experience, it's not only one experience, it's like quite a number of experience nga wala ka na, especially ka na wala coordinator karon mutanaw jud ko sa cake. Oh. Mutanaw ko sa cake, mutanaw ko sa wine. Is this a cork wine or kitong dali ra abrihan? Pabrihandaan. Oh, kung mahimo abrihandaan, kung mahimo i-pour daan Mm. ang sa tawag na ang wine. So these little things mo ni siya akong ginadala even until today. And that's Yes. the reason why makatawa lang ko usahay ng mga coordinators nga especially namo gyud mga bag-o, di ba? High school mga bag-o, fresh graduate and everything. Yeah, they call themselves coordinators pero kana nga mga little things di sila kabalo, no? So muna nga makatawa ko usahay and that's why ako when people hire me to host, actually ang akong services dili lang hosting. Maabot na ko usahay ana wala na akong nag-coordinate. I even experienced na ako pa'y nag-welcome sa mga guests. Ako'y nahimong usher. Ana. So, asa sila mga lingkod, asa sila mga ano. So, I've been through that na mga in fact, well, kasagaran na maguna nga ka na mo guest mo, asa na mo hosta, mo meet ta sa couple, like zero gid sila plan, wa sila kabalog, asa sila sugod. Nga, program mo atong sabutan ngano naabot naman tag asa tay kuan asay ana so yun yung they hire you to be a host ang it ends with ikaw mo yung nagplano sa ilang kasal Gani na ako'y gamay nga version ana kay sa una gyud basta ako mo'y videographer murag usa sa ako ang murag gani buhaton kay makiksabot ko coordinator very early in the morning. Just to align sa mo tag dili pa nako katrabaho, just to align mga hey ingon ani ko, and then di ko ganahan mabad trip akong bride. So kung naay chance nga naay bad diha nga news, if dili ra kabahig kwarta, dili personal, sabutan sa nato, usa nato ibutang ihatag niya. And then kalagmitan ako na magbuot murag kuan siya. In my experience alas 9 ni dapat mahitabo. Ito matuwa ra man pod ang dili sa pagpanaway pod no nakakuan kog kasal karon, dili man siguro ni saway, siguro kuan siya observation sa person who has been doing it sa una. I'm not sure if outdated na ba ko, but naka-attend kog kasal, ninong ko ba nahinana na ko kagulang na ninong na ko, sige every time kay bisag dili na lang gani makaayo og lihok ang couple kay nanay magsigig coach like irog diri ma'am ini bride very negative kay nako nang ilailahi imong kuan imong kliyente ay sige bridegroom sir lucky. correct Lain kay siya niya nga na dili nagay imbis ka na first dance imbis magstoryanay sila gibutangan kalagmitan na nabutangan manag-mic ang madunggan kay ang command sa coordinator nga irog diri ma'am ana diri ma'am pag ginawa apod gamay ng again correct. this is not observation only for somebody who's experience it differently kana hopefully dili ko makuan Hindi kasi mabash na-mention ani. naman lang nato ni ato ning sawayon ni mga coordinators. Sige. Let's go. Hindi. Kasi similar thing that I experienced. And again because of siguro tungod mo sa atong mga experiences sige na mag experience nga usually pila man ka coordinators duha tulo upat diba more or less. Remember lang good, imagine na lang ikaw mag-MC. You're looking at everything. Yes. Diba? You're ikaw nag especially ako. Pag sugod pa lang kabulon ako sa ending. Yes. And everything that happens with it. Kay ako ba naghimo ana. Yes. Unya na yung mga coordinators kam sir mo ani sunod. Sir mo ani sunod. Ang storya ni sir mo ani sunod. Para bang lami kay wait. Ako ba naghimo ining program. Yes. Stay where you are. Yes. Kaya ko to. Wala ka na ba? So makatawa lang ko. During the program medyo magsapot because para bang feel na ko as if they don't trust me. The coordinators ba? They don't, they think that I don't know what I'm doing. Na parang Gibayran ko inani ka dako nya. gamay ra pod.
Pero wala man gupon na sa, in fairness to them, kasagaran mo sa ato ma-meet kitong head coordinator. Yes. Di ba? So, usually ang head coordinator, pag abot sa program, to na siya dito sa control room Yes. or whatever, Mhm. kuyog sa mga technician, sa sound tech. So, kining mga mga assistant coordinators, muna sila yung mga kuan. I mean, mali pero po kuan nila kay at least naka-experience na sila mga ana, but Mm. kuan lang, muna atong gingon ba nga usahay na-appeal na sila sa Core. couple, Oh. 'di ba? Nga kung makita nimo sa mga raw videos and photos, murag halos talang frame naa sila. Yes. Nga naa sila sa duol, 'di ba? Yes. Murag na ba? So and I think this is actually another kuan pod. Mo ni siya mga discussions karon about lagi just letting the couple just have their own day. Ayaw sila Yes. i-direct masyado, 'di Dili ba? walay lamay nga experience, Jude. Like muna siya ilang ang couple ni istorya nako. Nya, mo pa first June ako nga nabantayan Mm. sa ako ra po ng experience. Pero kana I'm sure hopefully dili may mga bash ane, but from the heart from two oldies going back ba naabay I'm sure naa kay daghan pong when you were starting kani usually ang atong gi-discuss ni murag sayop ni sa start or kanang kulang pag experience. Were there experiences nga ni ana ka nga dili na ni worth it ni akong gi kuan o padayon pa ba ko na ay times nga nay nana. I said kanina, 'di ba, that katong you asked that question, nganong di lang ka ng engineering, 'di ba? Oh. O nagpadayon. I really love the job. Um, Siguro may ta passionate about the job. Well, of Mm. course, first is really radio. Mm. Radio is really my main thing. Daghan kong mapasalamaton tungod sa radyo. I wouldn't be in the events industry. I wouldn't be able to have these skills and talents in hosting kung wala ko sa radyo. So radio is really like the main thing. Mm. Hosting has become my second love and a second home as well. Mm. No? And because I want things and because of my experiences, ganan pugko nga ma-involve in terms of planning. That's why I really love also nga pag ma-involve ko planning sa like event planning yun, mas ganahan ko because at least kabalo jud ko sa Makes the it whole thing. easier. Yeah, it makes it easier. So the only thing that makes me like, should I stop na ba? Ano ba? Is it about time? Di ba? Mm. Because I have those feelings right now. I mean, karong mga panahon Right na ba? now. Not right now, but Oh. karong mga panahon na ba in this age? Because not because I don't like the job anymore, but kana bitong makita nimo nga younger hosts are Mm. rising, kining kumbaga like physically nindot sila tanawon nimo on Mm. stage, maanyag sila tanawon sa stage, and mga things like that. But then again, when I talk to some people in the industry, mga heart to heart mga discussion ba, wala ba ngani ba, then I will hear some people would say na lahi ra man gud pud imo ha. Yes. Ano ba? So, para bang, yes, nani sila. Nani mga host nga mo kanta, nani mga host nga mo sayaw Mo tumbling. galit. Oo, nani mga host nga, kung sa'yo tawag ini, kining mga, murag mag-stand up comedian na pod, Mm. maabot na nga level. Um, Moingon, I mean, I will hear some friends in the industry that, Mike, lahi po di mo ha. This is your brand. This is your kind of thing. So when I survey the market, the playing field, dili kaayo mi daghan ani nga kind of brand that Oo. what I'm doing ba. So ning ko nga okay, maybe until such time na wa na jud siguro mo hire nako. Maybe but actually mas in terms of like being encouraged, mas ganahan ko karon to share what I've learned. Yes. Oo, that's like my advocacy. In fact, muna say actually just to share ha. Muna say rason nga nung nigawas ang Dumaguete MC. Because Mm. originally Dumaguete MC is not just me. It's Oh. me and other other hosts as well I na akong na impartan
or the Oh. train ba, whatever you call Mura na it. siya agent unta. Mura siya agent, but it's really more of like an advocacy Oh. na gusto ko. Kaya lang wala lang jud ko natagaan sa opportunity to be able to like, formally train people who's, if, Mm. who would like to learn more about hosting. I don't know, ngano pod, but anyway, that's actually the main core of the Dumaguete MC brand. Mm. Dili lang siya yung ako lang. I thought man good when I saw that kay mura siya lahi ga katon mo gud kog branding sa una. Mm. So dapat ang branding ani among pagka MC is different than you as a coordinator and you as a Mm. DJ. Kay dapat yun siyang lahi-lahi. And also there is this thing called kana ganing I forgot the term but kanang mutago ta sa murag alias. Mm. Sa radio, that's who we are. Mutago ta Ah. sa murag alias para to detach ourselves, our own self, personal self sa kanang alias which is sa imong kakuan is the radio ana. So mo to siya akong basa ato sa una. So, dili di ay. Actually, kana siya nga imong gisulti, it's really more of the radio thing. And Mm. mao gud siya, gyud. It's not like gusto mo ba? No, ganun talaga dapat sa radyo. Oh. Oh, because again, if we just go back a little bit to my experiences in radio, ang sulti gyud sa amo is your air personality, which Mm. bears your air name, Mm. should be different from who you are as a person. So Oh. basically, we are given the green light to become plastic or to put on a mask because mao gina siya sa radyo. Ang training namo sa una is your listeners doesn't care about your problems. Yes. So wala silang pakialam kung nag-away mo sa mong girlfriend, nagbulag mo sa girlfriend ay namatay sa inyo ha or gibiyaan ka or whatever it is. Mm. They don't want to hear you. Why? Because they have more problems than you. Mm. So ikaw, you should be somebody that is for them. Yes. So mo na siya. And so mo na training na mo sa radio. So ang akong air personality is way different from who I am. Tabian, gusto mo storya, whatever, gusto mo joke-joke. Pag-abot sa kanang off-air, I don't Mm. even want to talk. That's why akong boarding house na ako ra isa. I Ah. spend almost like pag wala ko sa ere, narako dito. I watch movie, I sleep, of course manglaba, maglimpyo gamay, ana. I don't want to talk. I don't want to, engage with somebody. Mm. Kay pag-abot ako sa radyo, kay kasagaran mo duha mo na one morning, one afternoon. Mm. So kanang in between di ko kanang storya ana. Para pag-abot ako sa kuan, murag fresh na pod. Oh. Something like that. Makahurot og energy. We are learning about what's radio from a legit DJ. Basig na apog kay something similar for being a host or being an events coordinator. Actually para nako mas difficult ang host Mm. because makita mo ka, Yes. 'di ba? So many times in my life that grabe ang nahitabo like relationships or like job problems or financial problems, but I have to face the people. Kani akong Di ganang ba? But kadunggan. I have to face the people. So, daghan kaayo na siya, actually daghan jud kayo. I mean just, the recent years, the recent months, na ako mga nga mga kuan, mga unsay tawag ni, mga situations Mm. na going there bugat gyud. Oh. Mayon ko nga I'm thankful for radio Na-train ka. because na-train ko. My brain was trained na Mm. once anak ng microphone, Oh. pag-ingon nga our host for tonight, Oh. wala to, biyaan nga tanan. So, sa radio, ang training namo is once you go inside the booth, leave all your problems at the door. Mhm. Balik kira na pag humani mo. Mm. So, inga na po ko sa hosting. So, bisan pag usa ka problema pa nang giatubang, and this is something that I've always put in my mind. And I'm praying nga dili siya may tabo kay salamat sa Ginoo wala pa tabo. Mm. And that is something like something would happen, Losing somebody. losing somebody, emergency nga paingon kong event Mm. because I've always put in my mind that the event should be prioritized. Yes. Actually, Mo gud na anak ikuan. ko.
Good. So mugo na akong ginaampo nga dili unta mas maayo. I mean, of course di tagan may tabo na, but Mm. ayaw lang kanang before ko mag-event Mm. because I cannot respond to that Oh, because I have to finish my event. yes. Bisan pag unsa na nahitabo. And di mo tay control po ana, Yes. di ba? So that's my prayer. Especially pag, paingon kog event na, Lord, sana wala ray may tabo sa balay, wala ko madunggan nga news, nga negative and everything, kay I'm going to an event. So, this is about the clients. This is about them. Mm. It's not about me. And I got that from radio. Ang akong version ana is I think our mindset is the same. Dayon katong imuha ang kalainan na siguro kasi you're facing a lot of people. Ako kay dapat ang negativity sa gawas dili maapektuhan ang couple. Muna siya inaasa kung una-una jud sige kay unsaon nimo pag capture kay the way we shoot man good dili mi tig direct kaayo if that makes sense. So ibutang namo sila sa situations where they can do something pero dili naman sila i-direct. So unsay feelings nila nang adlaw na gyud makita gyud like di gyud na siya matikasan. So katong imong gi-share ganiha nga hana ganing naay mahitabo as in mo gyud na akong siging gyud na huna sa una sige na ko ampo nga may tag kani kay mabiyaan jud nako like biyaan jud nako akong cellphone ay naa akong cellphone but dili na ko siya ginagamit jud kung naay shoot and then naka-share po ko ganiha nga mutabang kog sulbad og problema like kuan magud 85 siguro or 90% of the time ako may kasturya sa bride like kuyog misigi ba kana kung or coordinator or may nana so kalagmitan mo gina siya situation so kanang bisag naa kay dako kay problema kinahanglan you have to show up somehow kay kung unsa imong feeling dili man nabugo ng mga tao good makasense gyud na sila so muka kabalo na silang naay problema or so imuhang performance pod ana nga time makuan jud maka-affect sa mga tao. I think mo na yung usa sa pinaka lisod siguro i-explain og ginaunsa na siya pag maneuver gani. So ang nahitabuan ni sa una jud I think ang ma-example nako kay I think si Luigi tong kuyog ani. Si Kihor ni Baguio. Kinahanglan mo balik og Dumaguete kay ang kasal diri sa Dumaguete so gibilin na mo ang team suggest ko nga mag-royal na lang taani so ga-royal jud me like alkansi na to kaayo pag balik diri alkansi na jud to kaayo but naay to your point ganiha nga naa kay responsibility to the client ba kay some of my clients mo good sa una tag 3 years mo book before the event 2 years yeah the imong responsibility is to make that happen and you are there kanang host I think is mas lisod siya for me kay wala dili makapiding host dayong 5 mo kabuhok di yun na ikaw yun na siya ikaw yun ang nasa tubangan so in the 25 years siguro nimong doing this ganiha daghan na kayong DJ so ato sa atong ibutang sa kilid ato sang unsa na compartmentalize host sa ni ganahan ko mo focus ka karon sa as a host I'm sure daghan kay kang nakatunan, daghan kay kang na-share na nimo uban but for you ka unsay legacy nimo nga mabilin? Legacy. Okay, if you talk about legacy to its truest term, sana yung Dumaguete MC na core plan. Oh. Yun talaga ang gusto ko. When I di naman die, but when I say thank you and goodbye and bow down to my performance as a host, sana may na sharean ako. Not only the 2 years, the 3 years, but the 25 years that na experience na ako. It's a long time. It's a long time and it's quite a lot, no? Because I would say that if somebody somehow like makuyog nako or ma-mentor nako siya, he doesn't or she doesn't need to wait for 25 years. You are the shortcut. Oh yeah, I can give them a shortcut version of those things. But
But importante gyapon ang ilang personal experience. Mm. Because although ako ng experience, when they hear it from me, para gyapon siyang textbook. Mm. No? Para gyapon siyang nas libro. Yes. Di ba? So they have to experience what I said. Mm. Di ba? Although, pwede na nilang ma-cut short ang uban ng mga experience. Ang pinaka best friend kasi of all the suppliers sa event, ang pinaka best friend sa usa ka host is Soundtech. Mm. Kay your voice, the volume, the quality Kana tanan. is naguna sa ilaha. No, mo nang usahay, I don't know with sa mga sound tech diha, I don't know kung mainis sila or what. Hopefully di man kay pugkay ko striktura, but mo kuan ko, mo blend jud ko. Mm. Because kung dili maayo ang sound system, ang akong performance as well, Mapektuhan ka. mapektuhan gid siya. And I don't want it because again kito bang atong mubalik ra kung backtrack ko gamay nga ngano man sila mo storya man na sila nga madahan na may tabo sa ilang pamilya dili gyud nila balikan. Part of being professional, and ito importante to, but it's not like the whole thing of this matter, but gibayaran mo gud ta. Yes. Gibayaran mo gud ta. It's not about money ha. It's not about, but kada bitong the act ba nga gibayaran ka to The perform, trust, the the trust that you have to perform, you just have to deliver that. Yes. That's your own end of the bargain ba? I Diba? think gani ni istorya makagbayad akong version ana. Sorry to cut you off kay. Sometimes ang thank you coming from the people nga nibayad is much heavier than the payment itself. Actually. So, pero lami ra gud nang naibay. Of course. Dili man ta puro buko-buko tanan naman chay tiyan. Wasig bingo sila nga, pwede ra mo thank you. Maglisod Dili mo ko ana akong i-explain sa last podcast nga nung maglisod ko og kuan thank you nga work mas stress ko. Really? Oh, mas stress ko kay wala kung masayop ka ingnon man ang wala mo gibayad bantog nasayop or bisan siguro mas gwapo patong imong gigama kaysa atong last nimo nga gigama nga gibayaran kami nga jutog ay nani ra ni kay wala mo gibayad. So mas dako siya og kuan ba mas dako og weight on me if free. So dili Gabi na ka lang mo kwan sa imong self, no? abnormal magugo. Okay. I mean, some people doesn't really think about what you're saying. Ba? Yeah, ambot. Kay, di ba? I mean, I don't know. Kasi ako, pag dili ko bayaran, I could always say nga, although wala man noon nahitabo pa, pero para bang, kung ako lang ba, okay, pwede ka mag-MC niya, kung wala rin bayad, thank you rin or exposure lang, everything. Pwede ra ko mo, like, ingon nga, ay di ra ko mo adto. Ano ba? Ayaw ra, ana. But in terms of performance, ako whether gibayran, or half ra, or kulang, or full, or sobra, maura gud na akong kuha. Yes. Same amount of effort, Maura gud na. time, sa amo manpower. Kana lang kay kung libre, yeah. Kabalo kung dili daghang tao maka connect. Pero sometimes actually dili ni sometimes ako magong gitreat ako ang trabaho as my currency. So munay rason nga kung nakapalit og balay, sakyanan, it's not actually the payment but kanang body of work nga akong gipakita. And kung naay free makaguba ko nas body of work. Kana gyud siya. Tig free ko sa una when I was starting out. Tig free jud ko kay Pang portfolio. Experience like you said. So katong gasugod ko ing nana gyud. Katong balik ta nimo. Katong gasugod ka siguro tulo ka tawo ni imong kuan atong fokusan. Katong gasugod ka as a DJ, as a host on events. Unsa imong masturyaan ning three, specifically the versions of you, younger versions of you, coming from a person who has 25 years of experience karon? Yeah, siguro I am the epitome of someone that is jack of all trades, master of none. I mean, come on. marami kong
marami akong ginagawa sa buhay. Daghan kong ginabuhat sa kinabuhi. Aside from, all those three na sinabi mo. But yes, it could be separate, but sa akong perspective, interconnected siya tanan. Interconnected siya tanan. Because when I was a little bit younger, dali kumukwit. Oo, Oh. naay mga challenges sa una, mukwit ko. Pag maglisod na gani, mukwit ko. But sa radio, wala. Sa hosting, wala. Sa events, organizing, and planning, wala. So, munang mo ko nga, although yes, three different, I mean, even now, lain-lain man siya ng mga tao, di ba? But, I could say that one is interdependent to each other. Na siya, I mean, I cannot just say, I'm a very good event host without thinking about my radio. Yeah. Dili ko ka sulti ana because that's why I'm here, because of that. Ano ba? In terms of event planning as well, I won't know how to plan kung wala ko ni Agi. Oh. Atong mga unsa man ni? Problema. Unsa man na. So wala ko kakita sa pagsugod anang adlaw sa kasal o sa pag-end anang kasal kung wala po ko ni Agi ning daghan kayong mga challenges, because I've been through quite a number of events na sa buntag pa lang engaged na ko. Pero host ako ha. Pero naan ako. It's either friend nako ng kikasal, kay mo wala mo sugod magita sa mga friends. So usay na ta diha, no? Mga problema nga nakita nako. That's why I would say nga, ma'am, kung wala kay on the day coordinator, please do get that. Pila na naka-clients akong giingnan. Wala ra sila plano, kay sila ra lagi nagplano. Niko, ma'am, ayaw, ma'am. I've been there na. Kakita nako ana. Even sa ahos, sibuyas, kamatis nga kulang, ikaw pa'y atuon. Yes. So, kuha og event on the day coordinator para siya mo filter anak tanan. And then, of course, pag humana na mo, pasalamat. Sir, salamat sa kaayo nga ni suggest ka ana. I've been there. Kita na ko anak tanan. Nga gimik-upan si bride, pati kana lagi. Kulag asin. Kulag asin. Day, kitong kuan day. Na-stress siya tungod anak. And you don't want your bride to feel that way. So, yes, three different things, three different works, three different personas, if you may call. But each one is interconnected to each other. Dili siya separate. Yes. Oh, I get the point. Karon, I think ganahan ko makabalog unsay plano nimo from today, next past, future na po ni. What Future. can we expect from Papa Miko, Sir Mike? Sa radio, very challenging because of the change karon, no, of the Oh, yes. landscape of radio. So I'm not so sure. Medyo blurred pa ako ang I mean, no. I know that as long as the company wants me to serve the station, I'll be there, because I love the work, I love the environment. It's not the perfect environment, but I love the company I'm in right now. So wala ko problema in terms of that. But in terms of the radio as an industry, medyo blur pa because of the fact that gikan ko sa old radio. Kada kinahanglan gyud nga radio ba, wa pay computer. I started there. So mura bag in my blood is radio. In fact, I always tell, when I'm invited sa Silliman Mascom, I always tell the students that I am a radio advocate. Kaya wala namin og radyo. But, I always tell them that, I'm a radio advocate. So, when it comes to the radio industry, I'm not quite sure. I know that mga daghang changes, of course, with the Facebook Live, with AI, with everything. So, even programming, nausob na. Kay, di ba, kabatay mo sa mga radio karon, mura na siyang AM. Di ba? Wala na sa una, separate pa ng AM ug FM. Di ba? Ang news, dire sa AM. Ang FM, music, na sa tanan, entertainment. Bataw nag-merge na. So, nag-change ba? Nag-change ang landscape. Plus, of course, the Spotify, YouTube, everything. So, I'm not quite sure what's the future of radio. Asa siya nga, unsay form, no, sa radio. Sa hosting, I would say that talking about the legacy, na sana, and this would be if naay mga kwandiya, I'd like to take this opportunity that kung naay mga organizations, like ang target kanina ako sa Silliman University, nasa sila League of Hosts. I wish I could, if they want, and this is actually for free. Wala ko lang kuan niya.
Nga na mga pahabs okay ra pod, but I'm really my purpose really is just for free. I just want to share my 25 years. Um kahit na isang tao lang, kahit na isang tao lang na I love it. ma-mentoran ko. And mentorship doesn't mean nga one time lang ta nagkita. Eh, Oo. kuha naman na siya. Seminar naman na. Di ba? Mm. Workshop naman na. And Mm. that's not what I'm trying to say. Ako is mentorship. As in Yes. like, kuyog ta. You see me, I perform. Maybe I could recommend you, duha ta. Or like, ikaw na. You know, Mm. things like that ba? That's the future that I like to see sa hosting. Okay? Mm. Kung naaman lang ko ikabilin sa community, I want that Yes. na kana siya nga direction. So I don't know, I mean with through your platform maybe, you know, basta open na jud ko. Whoever wants to collaborate with me or to if you see the value of what I can share to a whatever community, students or professionals or whatever, willing na jud ko. Okay, that because it's for like the advocacy part ba. When it comes to event planning, I like to parang grow old doing that. Mm. Makes I like sense. to kasi ano siya, para bang you know, my wife is actually nagsugod siya although na siya karon sa Reels, I mean content creation, pero siya yung nagsugod sa company namo sa event planning. Mm. But nag-discuss na mi ana, kabalo siya nga I'm really more of the planner. So, I'd like to kumbaga kung mo action naghinay si hosting nako because ako na siya i-transfer sa mga whoever. Ganahan ko diri sa Planning. planning because Mm. I still want the stressful man siya actually. It's good stress for me. Di ba? But it somehow make you alive, make Mm. you, you know, parang, you know, napakay ikabuga. Ana. So, you know, if we just focus on the three things, yun yung parang ano ko, looking forward to the future. Mas ganahan ko nga murag mo anak na ko gamay sa planning. Mm. Of course, dili pa maybe in the next 3, 4, 5 years, di ba? Dula pa guys LeBron James, di ba? So, Lolo Bron? si LeBron, di ba? So, as long as they still need the kind of host that I do, the brand that you know I'm putting out there to host, okay ra jud ko wala problema. But in terms of as what you've asked me, kanang like moving forward 10, 20 years, mura ganahan ko diri sa kuan sa Coordination nga side. event planning. It's Planning. really more of the planning, Planning. no? Okay. Nga industry, sa tawag na nga service. Ana, I love it. di ba? I think we're gonna end with that. Dami pa no. Kuan, imuhang socials, basig na kanimoy camera for you. Basig na kay asa ka makitaan sa mga tao. Wow. Akong show. Tanan, i-plug na tanan. Okay. All right. So again, right now I am more engaged with radio. Mm. So meaning what I'm trying to say, that's my day job. Mm. So sa mga naminaw pa og radio, you can catch me my as I said bitaw nga kana bitaw nag AM-ish na ang FM. So in the morning na ako'y news, but I'm just a part of Tulumi Kabuok na kuan sa news, the Energy Balita numero 1. So madunggan ko ninyo diha. The musical is 9 to 11 in the morning, Monday to Friday, 9 to 11. And then in the afternoon, it's 4 to 5 para sa Painit Balita. That's you know, Energy Painit Balita. Energy FM. That's my radio staff. Now, and we've talked about this dito pas karaan nga podcast no. And I thank you nga nahitabo ra pud ni karon after pila ka years. Nagsugod-sugod po ako ang podcast no. Sa ako ana siyang Papa Miko Vlogs. That's my page sa Papa Miko Vlogs. Funny story about that because ganan ko atong mga high vlog, you know, welcome to the guys, ano ba. Pero di ko, mura ko kurnihan. Mm. Because I'm really more of this kind of thing. So I na get it. ako'y gisugdan nga solo podcast. 15, 16, 17 minutes nga ako ra isa, just Mm. talk about topics and everything. So na ako gipang kuan na I'm on my 4th episode pa. So I'm trying to push that. And then I also wish, no? Kaya lang wala man ko ingani.
Wala man ko yung mga staff nga mga ingani and everything. But this is one of the things that I really like to do moving forward sa socials. And that is um ingani gapon conversations because I really love, that's why I'm so thankful nga pag ingon nimo nga kuan ko si Chamba karon pa ko niya gi-invite ug na kay ko ganahan. So yeah, I like to do something like this as well. But medyo ano lang siya, trimmed down sa mga basic mga gamit. So I like to do that. In fact, you're familiar with Chito Samuntina, di ba? Si Chito sa Chitchat. Before nigawas ang Chitchat, I've been conceptualizing that kind of show. Oh. Yan, nauna ra gyud siya. Then usay mo ko na problema po na ko usahay nga mura bag magsiko na ana ba. Until such time na nanay na nga nauna. Nauna. So anyway, sige lang, wala problema. So yeah, I'd really love to do a podcast as well. And of course, Dumaguete MC, my hosting, and many others, no? What we're doing now sa content creation, sa mga events, ang akong partner anak mo'y siya gud ang nakafocus kay mo po niyang ganahan. And then we also do kasi nag-start gid mi sa kanang event planning sa corporate, dili sa mga wedding, sa corporate. So I have this page called IFOR Creation, which is basically reels siya for corporate brand launch and everything, mga ganon. So giseparate na mo ang wedding o kini siya, no, sa para dili lang ma-complicate ang mga tao. So these are the things that moving forward I like to focus also kay wa ko na anad jam og usara akong ginabuhat. Yes. Pero di ko makaya Karelate nga ka na. radyura. Di ko makaya radyura na so pag I like to do it's not really for the money because wala man gyud kwarta pod, but satisfaction lang ba. Yes. And I love conversations kasi. So I'm more of like this kind of thing compared to the hi vlog ana. Dili kay ko ana. So I think that's and some others, of course, family, ministry sa church and everything. So I'm also involved on those things as well. So hopefully di man ta siguro mga datog maayo, but putting a mark Yes. sa community. I think that's At- kitang mga tigulang wala na to focus. At the end of the day, I think that's what matters. If naka-leave ba jud ta og dent, sig dent man lang. Oh. If ang ato ang gihatag sa Ginoo nato gamit ba natog tarong kana and nakadugang bata sa iyahang gingharian because of whatever it is that we are doing. Right. Na. Papa Mike, Papa Miko, daghang Libog mga na, Sir Mike. libog. Thank you kayo. Appreciate kay nako ning Thank you kayo po. conversation. It's an honor actually. It's a big honor for me to be here. As what I said, dito pa ka sa Sibulan, nag-istorya na takabayan ani. I never really imagined. I tell you with all honesty, with all my heart, nalipay kay ko sa nahitabo sa imo. Kini ba? Di ba? Kasi I remember gamay na lang ni. Gatong yung kanako nga during the time nga nagpahimo kanako og mga voice over. Di ba ito kay itong gamay nga kuadias kuan police dapit? Di ba? And now see? Di ba? Sa Alegratas Ginoo, sa planos Ginoo di gyud. ba? So munang ako isa ko sa mga tao nga genuinely walay halong artista nga showbiz whatever lipay ko what happened to you. Thank So you. congratulations to all the makaselos actually, but I'm so happy sa imo. Thank you. Salamat for the time. Thank you. Papa Miko, everybody.